पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु। तो पिला माने आपणकर हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक गोटे एडवर्टाइजमेंट आपणकर आसी जाइए जॉब रिक्रुटमेंट पे जोटा कि रही पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर पे। तो वैकेंसी आपणकर वर्तमान आउट हो जाइए। तो एप्लिकेशन वर्तमान ओपन होनी किंतु आपण रिक्रुटमेंट कौन है माने नोटिफिकेशन आउट हो जाइए। तो आपड़ जाकि हाईकोर्टर ऑफिशियल वेबसाइट रे आपण चेक करेंगे। ओके, तो आपन को देखा नोटिफिकेशन रे कौन सब रही चेंजेस कौन रही आउ डिटेल आम नोटिफिकेशन देखा एग्जाम पैटर्न देखा क्राइटेरिया देखा बुझला। तो सब जिन आज आम डिस्कसन करवा टोटाल केते वैकेंसी आसी। तो चलते स्टार्ट करवा। देखो आपणकर रिक्रुटमेंट जोटा कि एप्लिकेशन फॉर्म 2/9/2024 बुझला। तो सेप्टेम्बर 2 तारीख रु स्टार्टिंग होगी जोटा 10टा स्टार्टिंग हम 10टा एम रे टिल 11:59 PM पर्यटन चलो 17 तारीख सेप्टेम्बर मास 2024 पर्यंत बुझला। तो टोटाल हूँ आप कौन 19 पोस्ट बुझला। 19टा पोस्ट आपणकर ग्रुप बी जोटा कि ट्रांसलेटर रही। तो यार वैकेंसी आसी। तो देखो आपणकर स्केल ऑफ पे रही 35,400 रु 1,12,400 बुझला। जोटा कि लेवल 9 अफ आप पे लेवल लेवल 9। ओके, देख तापर आसला कौन वैकेंसी एंड पोजीशन। तो देखिए एटे डिफरेंट कैटेगोरी आप वैकेंसी देखिपे अनरिजर्व अच्छी एससीबीसी अच्छी एसटी अच्छी एससी अच्छी। तो डिफरेंट कैटेगोरी आप देखिपे केतिकी वैकेंसी आपणकर आउट है। पीडब्ल्यूडीएस अच्छी एक्स सर्विसमैन पे भी अच्छी आपनर वैकेंसी। ओके, तो टोटाल 19 वैकेंसी अच्छी जे टोटाल 7 हूँ कौन ना वुमेन्स पे। देख तापर अच्छी आउ कौन देखा हाँ देखो एज यहाँ हूँ मुख्य पिले है जो मैंने फॉर्म फिलअप करने को जाऊँ। तो एज हूँ कौन तांई मस्ट क्राइटेरिया माने क्राइटेरिया प्राय पिला एज जो फॉर्म फिलअप करपारती ना। तो कितु ये आप देखुए ए कैंडिडेट मस्ट बी एबव 20 है 21 वर्ष अधिक होता एंड बिलो 32। तो 21 रु 32 ईयर भितर तार एज होता दरकार। तो देखो गोटे डेट मेंशन अच्छी 29/8/2024 अनुसार ताको 32 वर्ष रु लोयर होता दरकार बा 21 वर्ष ताको सॉरी 32 वर्ष रु 32 वर्ष तले आ 21 वर्ष उपर होता दरकार बुझला। देख तो यार क्राइटेरिया पे आपणकर कौन ना एति भितर बयस सीमा माने जन्म होता दरकार बोली से ये क्राइटेरिया मेंशन कर। नेक्स्ट देख तो देख आउरी कौन अच्छी ना ये आप रिजर्वेशन भी अच्छी है एज रिलैक्सेशन अच्छी डिफरेंट कैटेगोरी पे बुझला एससी एसटी एससीबीसी है वुमेन्स पे। तो ये कौन ना एज रिलैक्सेशन आपणकर अच्छी। तापर आसला कौन हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख यहाँ हूँ इम्पोर्टाट ना कौन ए कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए recognized university or other qualification having English or Odia as an honors subject with adequate knowledge in computer application। तो मेनली कौन हो ना आपण बैचलर ऑफ डिग्री जेकोसी गोटे यूनिवर्सिटी आपण कौन करते गवर्नमेंट स्वीकृति प्राप्त गोटे यूनिवर्सिटी आपण कौन करते बैचलर डिग्री पाई है बुझला। से कही ना रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अदर क्वालिफिकेशन जोटा कि आपड़ जेकोसी ऑनर्स नहीं था ताहरे आप इंग्लीश कि ओडिया गोटे सब्जेक्ट बोली थी बुझला। जदि आप कौन केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं फिजिक्स ऑनर्स नहीं कि बायोलोजी ऑनर्स नहीं है कि आपणकर इंग्लीश ऑनर्स नहीं तो ऑब्वियसली इंग्लीश आपणर थी है। आ बाकी जो मैंने रहिले साइंस पिला जो मैंने ऑनर्स नहीं इंग्लीश कि ओडिया से गोटे सब्जेक्ट थी दरकार। ओके, देख एग्जामिनेशन फीस कौन रही A candidate is required to pay a non-refundable and non-adjustable fees of 500 online through only through online by using debit card, credit card and net banking system। तो आपन टोटल रही 500 आपनकर एग्जाम फीस आसीबो जोटा कि रिफंडेबल नाही कि एडजस्टेबल भी नुहे।
जोटा कि ऑनलाइन मोड आपन एटा ट्रांसफर करियार अछि देख आउ कौन रही जो मैंने एससी एसटी आउ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज तो से कौन कराई ना कौन एग्जाम फीस लगी ना बा लगा जाए नहीं है। नेक्स्ट पे देख सिलेबस तो ये हूँ मेन पार्ट हूँ सिलेबस कौन कौन आप रही देख द रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर shall consist of preliminary examination বা টেস্ট মেইন রিটেন এক্সামিনেসন কম্পুটর আপ্লিকেশন টেস্ট এন্ড ভাইবা ভয়েস টেস্ট তো টোটাল আপনার দেখবে যদি প্রিলিমিনারি বা প্রিলিমস মেইনস কম্পুটর আপ্লিকেশন আউ আসব ভাইবা ভয়েস তো টোটাল আপনার 4টা ফেজ্রে আপনার এটি এক্সাম বা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে তো দেখুবে প্রিলিমিনারি বা প্রিলিমসরে আপনার টোটাল 150 মার্কস এক্সাম হব যেটা কি 2 ঘন্টা আপনার টাইম দিয়াযিব ये टोटाल आप ना 150 मार्क्स आपणकर कंडक्ट हम जो थी आपणर कौन आसो ग्रेजुएशन कोर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जनरल इंग्लिश अच्छी आपणर जनरल नॉलेज अच्छी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपणर ये अच्छी बुझला तो देखो ये कौन हो गोटे पिले ना इन preliminary examination test there shall be a 150 number of objective type questions with multiple choice question तो आपन एटा कोन होइछ ना एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन एटे सिलेक्टेड हिच बुझिला कहि मल्टीपल चॉइस आपन गोटे मिलिबो ताहिरो आपन बासिकरी करिवे ओके तो आपन देखुथिबे इंग्लिश रो क्लास आपन रो चलीथिला एसओ पे तो आपन से क्लास भी एक्सेस करि परिबे दुई रहला जनरल नॉलेज तो आपन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपन चली तो से वीडियो भी आपन कोन करि परिबे जाइकरी पीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल आप देखिपारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रमोद सार पढ़ाऊँ तो सहीटा भी आप देखो आपन को बेनिफिटेड हम नेक्स्ट देख हाँ ये रहा पे देख नेगेटिव मार्क रही है आपंकर देयर शैल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 बा हाफ मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर तो आपड़ जदि कौन रॉन्ग आंसर करुँच तो 0.5 आपड़ा कौन डिडक्टेड हो देख मेन रिटेन एग्जामिनेशन कौन अच्छी बाकी तो ये आप रही कौन जो मैंने एससी अच्छा एसटी अच्छा से 33% ऊपर रखार अच्छी प्रिलिम्स आउ अदर कैटेगोरी जो मैंने 40 प्लस स्कोर करार अच्छी है 40% प्लस स्कोर करार अच्छी है 40 नहीं 40% प्लस स्कोर करार अच्छी बोली से 40% रु कम हेनी आप कैलकुलेशन करेंगे कटअफ केते है नेक्स्ट देख मेन रिटेन एग्जामिनेशन जोटा कि आपंकर टोटाल 300 मार्क्स है यार डिरेक्शन आसो आपंकर 5 आवर्स आपंकर आसो कौन टाइम दिज्व है तो 5 आवर आप आराम से 300 मार्क्स अटेंड करेंगे तो ये कौन रही देख देख पे फास्ट कैटेगोरी रही कौन ना लैंग्वेज टेस्ट जोटा कि इंग्लिश आसो एंड ओडिया आसो बुझे 100 मार्क रोटाल 2 आवर्स आपंकर टाइम दिज्व जदि इंग्लिश देखिए एसे प्रिसिस राइटिंग रीडिंग कम्प्रेhension भोकाब आसो ग्रामर आसो ये भी 50 मार्क 1 आवर तो ये यार क्लास आपंकर पीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल आपंकर चली तो आप जाकि वीडियो देखिपारे ओडियार भी सेमती क्लास आपंकर आसूची तो आप से जिन देखिपारे जोटा कि 50 मार्क्स रही 1 आवर ये भी सेम जिन आसो है इंग्लिश जहाँ रोडियार कौन ओडियार भोकाब आसो ग्रामर आसो एसे आसो प्रिसिस आसो आ रीडिंग कम्प्रेhension आसो नेक्स्ट देख ट्रांसलेशन सेकेंड आप रहा कौन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन भी 100 ये भी 2 आवर्स आप टाइम दिज्व इंग्लिश टू ओडिया आउ ओडिया टू इंग्लिश आप कौन ट्रांसलेशन करेंगे है देख तो ये भी इच रे 50 लाखे 1 आवर आप नेक्स्ट देख पे सब बेस्ट हूँ कौन ना जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग टेस्ट है ये हूँ गोटे इंपोर्टाट टॉपिक जोड़ा ये आपको 50 मार्क एपाली दिखाई जोटा कि मेन्स आपंकर अच्छे है तो से आपड़ एगुड़ाक भलसे पढ़े तो क्लास आपंकर रेगुलाली आसूँ हाईकोर्ट एएसओ पे आ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपड़ जाकि ए वीडियो जाक देखूँ तो आप क्लारिटी हो करेन्ट अफेयर्स अच्छी इंडियन इकोनॉमी अच्छी जनरल साइंस अच्छी बुक्स एंड ऑथर्स अच्छी अवार्ड एंड ऑनर्स अच्छी इंडियन हिस्ट्री अच्छी कल्चर ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी है सब इंडियन माने वीडियो मुझे बनई अलरेडी है जोटा कि आपंकर ओएसएससी सीजीएल मेंस पे बना हो ओएसएससी सीजीएल मेंस बना हो तो आप से वीडियो भी देखिपारे जो मैंने ट्रांसलेटर पे
ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରିଜନିଂ ଆପଣ ରହିଲା କେତେ 50 ମାର୍କସ୍ ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଆୱାର ମିଳିବ 100 ମାର୍କସ୍ ଆପଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ। ହଁ ଥାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ହେଲା। ତ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପେଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ 100 ମାର୍କସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 1 ଆୱାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆସିବ। ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କସ୍ ଅଛି 30 ମିନିଟ୍ସ। ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଇଏ ଆସିବ କେତେ 30 ମିନିଟ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ହଉ, MS ୱିଣ୍ଡୋ ହଉ, MS ଅଫିସ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଲିନକ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ଓପେନ୍ ଅଫିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବୁଝିଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ଆସିବ କେତେ ନା ଟୋଟାଲ୍ 40 ମାର୍କସ୍। ଓକେ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅଦର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ତ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେବା ପାଇଁ। ଆର ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ହି ଅର୍ ସି ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରିକ୍ୱିସାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଫିଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଏନି କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ବୁଝିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଯଦି ଆପଣ ମେରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ ହେଲା। ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ପାଷ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଏଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ରେକର୍ଡ଼, ତ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନଥିବ। ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋଡ୍ ଫର୍ ଅଫେନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ମୋରାଲ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁଡି ହେଲା। ତ ଆପଣ କୌଣସି ଯେଉଁ ସେଇ କହିଲି ମୁଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ରେକର୍ଡ଼ ନଥିବ। ତ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାରଣ ହେଇନଥିବେ ହେଲା। ଡେଭରେଟ୍ ଆପଣ ହେଇନଥିବେ ବା ରଦ୍ଦ କରିଦିଆ ଯାଇନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛି ସେ, ବୁଝିଲା। ଯେକୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେନ୍ କରି ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହଁ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଥିଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ସେ କହିଛି ଅପଲୋଡ଼ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିବଲ୍ ସ୍କାନ୍ଡ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲସେ ସ୍କାନିଂ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟର ସବୁଯାକ ସ୍କାନିଂ କରିବେ। ତ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହାଇ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ତା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଥିବ ତ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହିଁରୁ ଗୋଟେ କପି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ଅଦର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଭିଂ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅନର୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଛନ୍ତି କରିବା ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ନହେଲେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେନି ହେଲା। ତ ବ୍ୟାଚଲର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନର୍ସର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋଇଂ ଏଡିକୁଏଟ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ PGDC ହଉ DCA ହଉ ଟାଲି ହଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କପି ରଖିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ଅର୍ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ 2 ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ୟୁଟି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହୁମ୍ ମଷ୍ଟ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର, ବୁଝିଲା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇଟା ବନେଇବେ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଆଉ କେମିତି କେଉଁଠି କରିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟାକୁ ମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ନାଁ ଏଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଗୋଟେ କପି କରିବେ।
ହେଲା ସବୁ ଆପଣ ସ୍କାନିଂରେ ହେବ ହେଲା, କାରଣ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ। ଯଦି PWD ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଡିସେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବା ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ବୁଝିଲା। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି ତ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଲା, ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସର୍ଭିସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କରିବେ ପକାଇବେ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି କପି ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହର୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଲ୍ଟରେସନ୍ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ନେମ୍ ସରନେମ୍ wherever applicable ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯଦି ନାଁ ଫାଁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଏଠି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SCBC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 3 years ହେଇଯାଇଛି, କେବେ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜିଂ ହେବ। କେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେବେ 19ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି ସାୟଦ ହେଲା, 19ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି ହେଲା। ଯଦି 19ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି ଦେଖିଦେବା କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ଟା 17ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି ହେଲା, ସରି 17ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ତ 17ରେ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି, ତ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 3 years ହେଇଯାଇଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମାନେ 3 years ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲା। ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବେ ହେଲା, କାରଣ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 3 years ଓଲ୍ଡ ହେଇନଥିବ ଯେମିତି ହେଲା। ମୋର୍ ଦେନ୍ 3 years ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ SC ST SCBC ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କରିବେ ବାର୍ଥ ହଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଡଟର ଅଫ୍ ହଉ କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଇ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଶୋଇଂ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଲେଖା ଖାଇଥିବ କ'ଣ ଡଟର ଅଫ୍, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ SCBC ବଦଳରେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଇଏ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ମୋର୍ ଦେନ୍ 3 months ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ତ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମିସଲିନିୟସ୍ ଆପଣ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଭରିବେ ନା ଯିବେ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ www.odishahighcourt.nic.in ହେଲା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର 2024 ଆପ୍ଲାଏରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଶୋ ହେବ। ଓକେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 2 ତାରିଖରୁ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯାଇକିରି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ ତ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯାଇକିରି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ ତ 2 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ এটা হচ্ছে আপনার ডিটেল নোটিফিকেসন। তো আপনার যদি ভালসে নোটিফিকেসন পড়া চাহুଛନ୍ତି তো হাইকোর্টরে আপনার যাই ওয়েবসাইটে ডাউনলোড করে পারে। তো ভিডিও দেখুଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।